भी आगु यात्रा पठे मुझे जानी कैश मेस ड्रेस ये तीन टा ठीक रही कौन सी कलाकार कर्मचारी लाइट साउंड कहीं एपट सेपट हे खाद्य रुचिकर हवा दरकार अपहब रुचिकर हम पेमेंटा प्रति मास ना जदि सी मसरे पैसा टी न पाइला ता घरे तो से असुविधा अभाव पड़ुथे सी एटी आम मनोरंजन केमती कर जय जगन्नाथ जय माँ सारला हाँ मीडिया बंधु मैंने समस्त को कोटि कोटि प्रणाम ए वर्ष तो स्वर्णमहल 8 वर्ष पर 9 वर्ष पदार्पण कला आउ 9 वर्ष भितर आम तो सबू माने सबू भल शुणीचु भल जानीचु आ जी भी होती ठाकुर द्वारा दिन दिन उन्नति उन्नति ए वर्ष दुईटा नुआ नाटक करा गोटे हूँ पूरा संपूर्ण गाँवली नाटक जो नाटक कि निहारंजन महांती प्रशांत नायक बलिया सार लिखित से नाटक हूँ गुहारी शुण दीनबंधु आ गोटे नूतनत्वर नाटक आज युवपीढ़ी की नहीं जो प्रकार सब बड़ लोक छोट नाटक ना हूँ बड़ लोक आ छोट लोक मनीष छोट रू बड़ है तार कार्यकलाप कौन आउ बड़ लोक जो छोट हो तार कार्यकलाप कौन एगोटा को समीक्षा बही बड़ लोक छोट लोक आपनकर गोटे बही सुपरहिट होइतिला गत वर्ष समी पई पछे नरको से वाला किछि हिट बही गत वर्ष हिट होइतिला गोटे नाटक ता पर वर्ष भी हिट होइतिला गोटे नाटक 9 वर्ष हला सब गोटे गोटे नाटक हिट अछि हमर सिंदूर हाट हिट अछि आम गाँ जगन्नाथ तम गाँ हला तापरे आसंता वर्ष होइतिला केते दुख दबु देहरे काली आसे गीतटा बहुत भाइराल होइतिला आसंता वर्ष भी समी पई पछे नरको भी बहुत भाइराल होइछि आ नाटक भी बहुत भल होइछि नाटक भी ए पर्यंत स्वर्णमहल जो नाटक करछि से नाटक जदियो सक्सेस ना फ्लॉप नुह ए वर्ष तो बहुत आशा अच्छी 2 खंड नाटक गोटाए नाटक पुरातन नाटक गाँ गहली माने ब्रिटिश शासन तलर नाटक आबे गोटे नूतनत्वर ये युवपीढ़ी की नहीं एबे जो जेनेरेशन चली से जेनेरेशन नाटक नुआ नाटक गोटे बड़ लोक छोट लोक मानस मानस ए वर्ष ना जगह आसी विकास कुमार आ गोटे आसी मंजुला श्री कलाकार मान भर किए नुआ कलाकार आमर कहीं प्राय चेंज होना प्राय साइड रे जड़े दिज चेंज होती से जड़े स्मृति बोली गोटे पिला सीरियल आर्टिस्ट आसी सुधांशु बोली गोटे पिला एतिकी आ समस्त आमर कंटिन्यू ए वर्ष प्राय तो आमर 40टा खंड कमिटी हम बुक कर सारी ए वर्ष भी सेमती किसी माने नुआ अंदाज रे सोना मंदिर भेटी दो हां आमे गेट पे मॉडलिंग करबो लाइट साउंड आउ टिके बढ़ाइबो तेनो साज सजारे सब प्रकार उन्नति आनिबो नाटक प्राधान्य जाइए नाटक बाजीगले सब आउ साज सजा किसी आवश्यक नहीं आज्ञा 2025-26 विभिन्न पार्टी को लेकर विभिन्न कलाकारी सृष्टि होता किंतु आपण पार्टी रे आज्ञा सेमतिया किछि माने आंगुली टे भी लगे पारि हमर 8 वर्ष भितरे हमर जानिथबे एठी जो कलाकार अछंती पूरा कंटिन्यू करनी 7 वर्ष ला किछि कलाकार भी कंटिन्यू करछंती एठी मु भी आगु यात्रा पठे मुझे जानी कैश मेस ड्रेस ये तीन टा ठीक रही कौन सी कलाकार कर्मचारी लाइट साउंड कहीं एपट सेपट हे खाद्य रुचिकर हवा दरकार अपहब रुचिकर हम पेमेंटा प्रति मास ना जदि सी मसरे पैसा टी न पाइला ता घरे तो से असुविधा अभाव पड़ुथे सी एटी आम मनोरंजन केमती कर कलाकार से कैश मेस ड्रेस आ ड्रेसटा कस्ट्यूम जदि राजा गोटे राजा भाया जीव से कटुआल भाया जीव गोटे साहस लगे तेणु सब मुझे ध्यान देती स्वर्णमहल सब ध्यान देती कैश मेस ड्रेस ये 3टा सब परिपूर्ण दिन मासक दिनक एपट सेपट हम ना दरमार तेणु कौन सी आंगुठी देखा आम कौन सी कलाकार कि कर्मचारी क्या सुजोग देनु कहीं जे से भी तो पेट पेट अच्छी परिवार अच्छा आम पाखे जो 200 लोक अच्छा से 200 लोकर 400 परिवार कलाकार को संपूर्ण प्राधान्य दियंती कलाकार आम कर्मचारी की प्राधान्य दियो कलाकार को दियो लाइट साउंड जिते कर्मचारी समस्त प्राधान्य देले समस्त को समस्त नहीं परिपूरक खाली मालिक हो गले जे यात्रा पड़ी चलनी मालिक हेले गोटे टेंट बांधिया लोक निहा दरकार कलाकार भी कहते आम जो मालिक क्या जो नुह मालिक मालिक समस्त जो मुख्य है मालिक कला पार्टी समस्त रुहति किंतु सबुठ मुख्य है दर्शक कमिटी अनेक जो कमिटी माने बुकिंग करथले पार्टी लोक हेले नै दर्शक आसिले हां यात्रा उते सेंति किछ एगोटा तो ठीक आपण जहा कहले आमे अनुभव भी वर्ष 1.5 मास कलु तापर सीजन भलो रहिलानी ए जो प्रकार कंट्रोवर्सी चलला
ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ତେଣୁ ଲୋକ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣା ବି ହେଇଗଲା। ହଁ ତେଣୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ ନ ହଉ ମାନେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ। ସବୁଠୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ଯାତ୍ରା। ଯାତ୍ରାଟା ସବୁଠୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ରହିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। 2024-25 ଟା ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି କହିବେ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ ଥିଲା। 25-26 ଗୋଟେ ଯେମିତି ଶନି ଦଶା ପଡିଲା ଭଳିଆ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଶନି ଦଶା ପଡିଥିଲା ନା ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେଇଗଲେଣି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭୁଲ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି କିଛି ମାଲିକ ସଂଘ ଡିସାଇଡ କରିଛୁ କିଛି ଅଡିସନ କରି ନୂଆ କଳାକାର ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ। କିଛି କିଛି ନୂଆ କଳାକାର ଆସିଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାତ୍ରା ଉନ୍ନତିକି ଆସିବ। ପୁରୁଣା ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ନା ପୁରୁଣା ଆକ୍ଟର ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପୁରୁଣା ଆକ୍ଟର ଯେ ନ ରହିଲେ ଖାଲି ନୂଆଙ୍କୁ ନେଇ କରିହବନି। ମୁଁ ପୁରୁଣା ଆକ୍ଟର ହାତରେ 2ଟା ନୂଆ ଆକ୍ଟର ତିଆରି କରିଛି। ଗୋଟିଏ କମେଡି କରୁଛି ପୁରା ମେଜର ପୋଷ୍ଟରେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହିରୋ କରୁଛି ମେଜର ପୋଷ୍ଟ। ଇଏ ଡ୍ୟାନ୍ସରୁ ଆଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାର୍ଟ ଦେଇ ତିଆରି କରିଛି। ଆଉ ଯୋଉଠି ଝିଅଙ୍କୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ହଁ ତେଣୁ ତିଆରି କଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଳାକାର ସାଧାରଣତଃ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି କି ଯୋଉ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଲୋକ ପଇସା ନଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିବାରୁ ମାସିକିଆ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ଏକମତ? ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବି କଥା ହେଇଛି। ଆମର ସଂଘରେ କଥା ହେଇଛି ଆମେ କମିଟିଠୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଆଣିବୁ ନାହିଁ କି କୌଣସି କଳାକାରକୁ ଆଉ ଆଡଭାନ୍ସ ଦବୁ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ପିଢି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯେ କୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ବି ନାହିଁ ଯେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ପଇସା। ଏଠୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି କମିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା 80% ପଇସା ସେ ଆଗ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କମିଟିରୁ ପଇସା ଆଣିବୁ ନାହିଁ କି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ କଳାକାରକୁ ଆଉ ଆଡଭାନ୍ସ ଦବୁ ନାହିଁ। କମିଟିରୁ ପଇସା ଆଣିବେନି ସେମାନେ ବି କେମିତି ସିଓର ହେବେ? ଆଣିବୁ ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଆଣିବୁ। କିଛି ପଇସା ଆଣିବୁ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ପଇସା ଆମେ ଆଣିବୁନି। ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିଲା ପରେ ଆଙ୍କୁ ଦଉଛୁ। ଇଏ ମାସିକା ନେବେ, ଆମେ ବି ସେମିତି ଯାତ୍ରା କରିବୁ ପଇସା ନେବୁ। ଆଉ ପଇସା କଣ ଛାଡିବୁ କି? ପଇସା ନେବୁ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଦେଇ ସେମାନେ ବୁକିଂ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରେଟ୍ କରାଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ରେଟ୍ ବଢୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା ବି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ତେଣୁ ରେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ହଁ କମିଟି ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ। କଳାକାର କମିଟି ମାଲିକ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ଗୋଟେ ଇଏ କଲେ ସଂସ୍ଥାଟା ବହୁତ ଦିନ ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଟଣାଉଟରା ଲାଗି ରହିଛି। ସେଗୋଟା ଆଜ୍ଞା ସେଗୋଟା ଆଜି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ସେଗୋଟା ମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଅଛି। ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ଯେ ମଦ ମାଂସ ନହବ ଏକଥା କହିବା ଭୁଲ। ତେଣୁ ମାଲିକ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ନୁହଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପାର୍ଟିକେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ଚାଲିଯିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅଛି। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟରେ ସେୟା ଅଛି, ଇଏ ଯାତ୍ରା ସେୟା ଅଛି, ଫିଲ୍ମରେ ସେୟା ଅଛି, ସବୁଥିରେ ସେୟା ଅଛି। ମ୍ୟାଡାମ କେତେ ଖୁସି ଆଜି? ବହୁତ ଖୁସି। ଭଲରେ ସବୁ ହଉଛି। ତାପରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପୂଜାପୂଜି ବି ଭଲ ହଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସକାଳୁ ଆଜି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଭଲରେ ପୂଜା ହେଲା। ଆଉ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ସାର୍ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ବି ଭଲରେ ବୁଝିକି ଆସିଲେ, କହୁଥିଲେ ଯେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଅପେରା ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦେଖେ। ମାନେ କଣ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ନା ସବୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମୁଁ ଦେଖେ। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କୋଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଭଲ? ବହୁତ ଭଲ। ସବୁ ପାର୍ଟି ଭଲ, ପ୍ରାୟ ଭଲ। ଆଉ ଏମିତି କୋଉ ବହି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ? ମତେ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି କଣ 8-10ଟା ପାର୍ଟି ମନକୁ ଛୁଇଁଛି। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯୋଉ ପେଙ୍କାଳି ଆଗରୁ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ତାପରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ଗୋଟେ, ଏ କଉଡି ଖେଳ। ତାପରେ ଆମର ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସବୁ ନାରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ନଳକୂଅକୁ ଯିବି। ଆପଣ କେବଳ ଆଖଡାରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି ନା? ହଁ ଆଖଡାରେ ଦେଖେ। ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରନ୍ତି, କିଏ ଭଲ କରୁଛି କିଏ ମନ୍ଦ କରୁଛି ସେଇଟା ବି କୁହ। ଷ୍ଟୋରିରେ କେବେ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଷ୍ଟୋରି? ହଁ ସେଇଟା ବି ସେଟା ବି ଦେଖେ। ଏଟା ଏମିତି ହବ, ସେଟା ସେମିତି ହବ। ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସେତିକି କୁହ। ହଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ ନା କେତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଏ। ଆପଣ ଭାଇ କେବଳ ଅପେରା ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ ବୁଝନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି? ହଁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏଟା ତ 2 ଜଣ ସମାନ କାମ ନ କଲେ ଚଳିବନି। ସଂସାର ହଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ, ବିଜନେସ ହଉ, ଯାହା ହଉ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଙ୍କର ଥାଏ ଟିକେ ହାତ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବି ତାହେଲେ ହାତ ରହିଛି ଭାଇଙ୍କ? ସେଟା ସେ କହିବେ। ଠିକ ଅଛି।